प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम गंगाधर मेहरंक रचित पद्य तपस्विनीर पत्र संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर युक्त 2 द्वितीय श्रेणीर साहित्य ज्योति पुस्तकर द्वितीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी एही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुँच परिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि तपस्विनी किए? तपस्विनी हेउछंती सती सीता। तपस्विनीर पत्र काहा उद्देश्य रे लिखित? तपस्विनीर पत्र रामचंद्रंक उद्देश्य रे लिखित। परवर्ती प्रश्न हेउछि शरण बत्सल बोली कवि काहाकू कहिछंती? शरण बत्सल बोली कवि रामचंद्रंकू कहिछंती। दुख गिरीर वज्र किए? रामचंद्र हेउछंती दुख गिरीर वज्र। दिन भिखारुणी बोली काहाकू कुहाଯାଇଛି? दिन भिखारुणी बोली सीतांकू कुहाଯାଇଛି। राज राजेश्वर किए? रामचंद्र हेउछंती राज राजेश्वर। परवर्ती प्रश्न हेउछि महायज्ञ रे किए दीक्षित होइथिले? रामचंद्र महायज्ञ रे दीक्षित होइथिले। नवबामा बोली काहाकू कुहाଯାଇଛି? रामचंद्र यज्ञ करुथिबारु अन्य स्त्री ग्रहण करिथिबे बोली सीता भाबिछंती तेणु सीता अन्य पत्नी को नवबामा बोली कहिछंती। यज्ञ कालरे महाराजांक बाम भागरे किए शोभा पाउथिबे बोली सीता पत्र लेखिछंती। यज्ञ कालरे महाराजांक बाम भागरे नवबामा शोभा पाउथिबे बोली सीता पत्र लेखिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि यज्ञ कालरे रामचंद्रंक सद्गुण काहीकि बढ़ी जाउथिबो? मुग्ध बधू रामचंद्रंक सत्तगुण देखि मुग्ध हेबो बोली रामचंद्रंक सद्गुण बढ़ी जाइथिबो। महायज्ञ रे महाराजा रामचंद्र कौन प्रदान करुथिले? महायज्ञ रे महाराजा रामचंद्र धनरत्न और पाटवस्त्र प्रदान करुथिबे। परवर्ती प्रश्न हेउछि दान बारिधि बोली सीता काहाकू संबोधन करिछंती? दान बारिधि बोली सीता रामचंद्रंकू संबोधन करिछंती। तपस्वी मानंकर अशांति नाशक किए? तपस्वी मानंकर अशांति नाशक रामचंद्र। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ मानकू राजा रामचंद्रंकर किछि अदेय नथिला? तापस मानंक राजा रामचंद्रंकर किछि अदेय नथिला। मोते न करिब हेय केउ प्रसंगरे कुहाଯାଇଛି? मोते न करिब हेय सीतांक प्रसंगरे कुहाଯାଇଛି। जनता भक्ति सहकारे काहाकू देखुथिबे? जी रामचंद्र अंकर भाजन हेबे ताहाकू भक्ति भरे जगतर जन देखुथिबे। परवर्ती प्रश्न हेउछि सीता रामचंद्रंकू कौन जणाई देबाकू लेखिथिले? रामचंद्र जेउ पत्नी ग्रहण करिथिले से पूर्व जन्मरे केउ तप करिथिला ओ केउ मंत्र जप करिथिला बोली रामचंद्र सीतांको जणाई देबे बोली कहिछंती। अत्यंत अबोध बोली सीता काहाकू कहुछंती? लवकुशंकू अत्यंत अबोध बोली सीता कहिछंती। सीतांकर पुत्र मानंकर केउ भाग्य नाही? पितृकुल आहरण भाग्य सीतांक पुत्र मानंकर नाही। परवर्ती प्रश्न हेउछि सीतांक पुत्र माने किपरि जननीर जीवन कंदाउथिले? सीतांकर पुत्र माने रामायण गाई जननीर जीवन कंदाउथिले।
ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ। ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତରୁଲତାଗଣ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ହାଣି ହେଉଥିଲା? ରାମାୟଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ ଶୁଣି ବୈଦେହୀ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ? ନବପ୍ରଣୟିନୀର ମୁଖ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା? ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ପତ୍ରଟି ଲୋତକରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।